अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। आज फिर वही रात थी, क़यामत की रात, जो कि सुंदरनगर वालों पर दहशत बनकर टूटती थी। जब रात गुजर जाती तो सुबह पूरे सुंदरनगर में कोहराम मच जाता। किसी न किसी घर से कोई ना कोई जवान खूबसूरत लड़की गायब होती। उसके बाद उस बदनसीब लड़की का कोई पता न चलता कि वो कहाँ गई। इस तरह कई लड़कियां हर माह चांद की 14 तारीख को गायब हो चुकी थी। आज भी चांद की 14 तारीख थी। आज भी कोई ना कोई बदनसीब लड़की जरूर गायब होनी थी। गांव वाले जानते थे कि तबाही और बर्बादी की वजह वो पुरस्रार और खौफनाक हवेली है, जो कि सदियों से खौफ और दहशत की अलामत बनकर पूरे सुंदरनगर पर छा चुकी है। ये हवेली एक बुलंद पहाड़ी सिलसिले पर वाक़ई थी, जहां से पूरा सुंदरनगर साफ देखा जा सकता था। इस हवेली के मुतालिक कई रिवायत मशहूर थी। कोई कहता कि उसमें भूत रहता है, जो कि उस हवेली से रात को निकलता है और फिर लड़कियों को लेकर चला जाता है। कोई कहता कि उस हवेली में मुल्क दुश्मन तखरीबकारों का बसेरा है। एक रिवायत ने बहुत ज़्यादा शोहरत पाई थी। आज से कई हजार साल पहले सुंदरनगर पर एक जालिम और जाबिर राजा की हुकूमत थी। राजा बेहद अय्याश था। गरीबों पर जुल्म ढाना और उन्हें सताना, उनकी बहन बेटियों की इज्जतों से खेलना उसका शौक था। एक रोज़ उसकी रियाया उसके जुल्म सितम से तंग आकर बगावत कर बैठी। राजा ये सदमा सह न सका और अपने आप को हवेली में बंद करके आग लगा दी। राजा तो मर गया, लेकिन उसकी रूह ने उन लोगों से अपना इंतकाम लेना शुरू कर दिया। सुंदरनगर वालों का जरिया माश खेती बाड़ी था। वो दिन रात मेहनत करते, फसल उगाते, उसे काटते, लेकिन अक्सर अनाज में पुरस्रार तरीके से आग लग जाती। उन्हें उतना ही मिलता जिससे वो अपना पेट भर सकते। सुंदरनगर वालों ने शुरू में आमिल और जादूगरों को बुलवाकर उस हवेली को पाक करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। इस रात के 12 बज चुके थे। सुंदरनगर के सारे लोग जाग रहे थे, खौफजदा थे कि देखें आज की रात किसका नंबर आता है। सारी नौजवान और खूबसूरत लड़कियां डरी सहमी अपने अपने कमरों में थीं कि कब किस वक्त वो क़यामत उन पर नाजिल हो जाए। शीला सुंदरनगर के मुखिया की बेटी थी। बेहद हसीन और जवान थी। एक हफ्ते के बाद शीला की शादी होना करार पाई थी। शीला भी अपनी ख्वाबगाह में डरी सहमी बैठी थी। अचानक शीला के कानों में एक तेज चीख की आवाज गूंजी। आवाज में इतना दर्द कर्ब था कि वो कांप कर रह गई। उस आवाज को सुंदरनगर के दूसरे लोगों ने भी सुना था। उनकी कैफियत भी शीला से मुख्तलिफ न थी। उस पर इंतहाई शदीद किस्म की बेचैनी सवार होने लगी थी। वो बिस्तर से उठकर टहलने लगी। आंखों से हद दर्जा खौफ और चेहरे पर दहशत जाहिर हो रही थी। अचानक उसके कानों में एक तेज सीटी की जैसी आवाज गूंजी। वो उसी लम्हे रुकू के अंदाज में फर्श पर बैठ गई। मुझे बुला लो मेरे आका, मैं आ रही हूं मेरे आका। उसी लम्हे ना जाने कहां से एक सियाह रंग का गाढ़ा धुआं उठा और शीला को अपने हिसार में ले लिया। और कुछ ही लम्हों बाद जब धुआं गायब हुआ तो शीला वहां मौजूद न थी। शायद वो भी उसी हवेली के आसेब की भेंट चढ़ चुकी थी। दूसरी सुबह पूरे सुंदरनगर में कोहराम मच चुका था। छोटे से इस कस्बे के मसाइल कैसे हल होते? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम अपनी जवान बेटियां उस हवेली की भेंट चढ़वाते रहेंगे? रामकिशन काफी गुस्से में था। वो भी उस हवेली के मुतासिरीन में था। मैं तो कहता हूं अपने परिवार समेत इस जगह को छोड़ देते हैं। दूसरा आदमी बोला, हम कहाँ जाएंगे? नौकरी हम कर नहीं सकते, हमारा सब कुछ यहाँ है। तीसरे आदमी ने कह दिया, हमें किसी न किसी सियाने को बुलवाना पड़ेगा जो उस आसेब को ख़त्म कर सके। मुखिया जी गमज़दा लहजे में बोले, ऐसा कौन आएगा यहाँ पर? खैर, हमें खुद शहर जाना होगा और ढूंढना होगा ऐसे को, और कल ही मैं शहर चलूँगा। मुखिया जी पुरज़म लहजे में बोले। इस पंचायत में एक नौजवान मौजूद था, जो कि इस पंचायत को इस अंदाज में ले रहा था जैसे कि इन सब बातों से उसे दिलचस्पी ना हो।
उस नौजवान का नाम रणबीर था। रणबीर की पुरज़म आंखें कुछ और ही सोच रही थी। वो यही सोच रहा था कि वो आज रात उस हवेली में ज़रूर जाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। रात के 12 का वक्त था। सारे के सारे लोग ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। रणबीर आहिस्ता से अपने पलंग से उठा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बरामदे में आ गया। कुछ ही लम्हों के बाद रणबीर घर से बाहर था। सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए रणबीर ने अपने आप को पूरे तरीके से लपेटा हुआ था। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ अस्तबल तक पहुंचा। अपना घोड़ा खोलकर अस्तबल से बाहर आ गया। वो घोड़े को पैदल चलाता हुआ काफी आगे तक ले गया। रणबीर पूरी तरह मुतमईन होने के बाद कि घोड़े के टापों से कोई बेदर ना होगा, तो घोड़े पर सवार हो गया। आधे घंटे के बाद रणबीर हवेली के आहिनी गेट पर खड़ा था। उसने घोड़े से उतरकर घोड़े को एक दरख्त से बांधा और हवेली का आहिनी गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसके सामने बहुत बड़ा बरामदा था, जिसके वसत में एक फव्वारा लगा हुआ था जो कि खुश्क हो चुका था। उसने जेब से टार्च निकालकर रोशन कर ली। फव्वारा पार करने के बाद उसके सामने एक छोटा सा जीना था, जिस पर सीढ़ियां थीं। उन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद हवेली का अंदरूनी हिस्सा शुरू हो जाता। वो सीढ़ियां चढ़कर हवेली के अंदर दाखिल हो गया। सामने एक बहुत बड़ा चौबी हाल था। हाल की छत गुंबद नुमा थी। दाएं तरफ एक गोल चक्करदार जीना था। वो हाल में खड़ा सोच रहा था कि अब वो कहाँ जाए। अचानक उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दी, दर्दो कर्ब में डूबी हुई निस्वानी सिसकियां। शीला, शीला, रणबीर ने बुलंद आवाज में कहा। जवाब में सिसकियों की आवाज तेज हो गई तो रणबीर भागकर उस जीने पर चढ़ गया। उस पर चढ़ते ही सिसकियों की आवाज और तेज हो गई। अब उसके सामने एक तवील राहदारी थी। राहदारी के सामने भी एक और जीना ऊपर को जा रहा था। वो उसी जीने पर चढ़ गया। तवील जीने पर चढ़कर जैसे वो ऊपर पहुंचा, उसके सामने एक तवील बरामदा था, जिसमें थोड़े थोड़े फासले पर लकड़ी के मुनक्कश सतून लगे थे। सतूनों के दरमियान एक लकड़ी का जंगला था, जो कि सीढ़ियों के दाएं और बाएं दोनों जानिब दूर तक चला गया था। रणबीर ने आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उस राहदारी पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही राहदारी खत्म हुई, उसके सामने वही सीढ़ियां थीं जो कि ऊपर की तरफ जा रही थी। वो सीढ़ियां हवेली की दूसरी मंजिल तक जा रही थी। सीढ़ियों के साथ एक कमरा था जो कि बंद था। जैसे ही रणबीर ने उस कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा, सिसकियों की आवाज मजीद तेज हो गई। उसने धक्का मारकर दरवाजा खोल दिया और बेधड़क अंदर चला गया। कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता वापस बंद हो गया। उसी लम्हे रणबीर की कर्बनाक चीख की आवाज गूंजी। रणबीर चीखता हुआ कमरे से बाहर निकला। उसके कपड़ों में आग लग चुकी थी। रणबीर ज्यादा दूर न जा सका और वहीं फर्श पर ढेर हो गया। उस पुरस्रार हवेली के आसेब ने एक और जिंदगी निकल ली थी। इस आसेब से सुंदरनगर वालों को निजात कब मिलेगी, कोई नहीं जानता था। जावेद साहब शहर की एक मशहूर और बड़ी फर्म में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करते थे। इस ओहदे पर तरक्की पाने के लिए जावेद साहब ने दिन रात मेहनत की थी। तब कहीं जाकर उन्हें यह ओहदा मिला था। जावेद साहब की जिंदगी की गाड़ी सिर्फ दो चीज़ों पर चल रही थी। एक उनकी अपनी इकलौती बेटी और दूसरी उनकी शरीके हयात का इंतकाल उसी वक्त हो गया था जब उनकी बेटी पैदा हुई थी। अपनी बच्ची का नाम उन्होंने अलमास रखा था। उनकी बेटी ही उनकी जन्नत थी। अपनी बेटी को उन्होंने दिन रात एक करके खून पिलाकर बड़ा किया था। अब उसकी उम्र 22 साल थी। वो चाहते थे कि अलमास जल्द अज जल्द आला तालीम हासिल कर ले। शादी के लिए उन्होंने अलमास की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए उसके क्लास फेलो से उसका रिश्ता तय कर दिया था। उन्हें तो बस अलमास की खुशी और बेहतर मुस्तकबिल अजीज था। अलमास यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठी थी। उसके सामने उसकी एक सहेली भी थी। यार अलमास तो बड़ी दिलकश है, शाजिया ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा। वो कैसे? अलमास ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस यार तेरी तैयारी मुकम्मल है, हमने तो किताब तक खोलकर नहीं देखी, शाजिया ने आह भरते हुए कहा। इसमें किस्मत का नहीं मेहनत का बड़ा अमल दखल है। इम्तिहानात सर पर हैं और तुम्हें तफरीहात की सूझ रही है, अलमास ने गुस्से से कहा। कुछ भी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री तो मेरे सर से गुजर जाती है। वो तो है, खैर
تو बता, घर नहीं जा रही? जा रही हूँ, मैंने सोचा कॉफ़ी पी लूँ। मौसम भी बारिश का है और पापा की कार ख़राब, अब बस से जाना पड़ेगा। अलमास ने मुस्कुराते हुए कहा। यह कहकर अलमास उठ खड़ी हुई। यूनिवर्सिटी से बाहर आकर बस स्टॉप की तरफ चल दी। बस स्टॉप पर मुसाफिरों का बेहद रश था। अलमास एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर बस का इंतज़ार करने लगी। दिन के 2 बज चुके थे। मौसम निहायत अब्र आलूद था। बारिश किसी भी वक्त हो सकती थी। आसमान पर सियाह बादलों के टुकड़े फैल गए थे। काफ़ी देर हो चुकी थी, मगर बस थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। फिरदौस ने काफ़ी देर तक बस का इंतज़ार करने के बाद अपने पर्स से मोबाइल निकाला। उसका इरादा कामरान को फ़ोन करने का था। बस स्टॉप पर और भी बहुत से लोग खड़े थे जो कि उसी तरह बस का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक फिरदौस को अपनी मतलूबा बस आती दिखाई दी। बस को देखकर ऐसा लगता था कि शायद ये दुनिया की आखिरी बस हो। बस को देखकर जैसे उसके अरमानों पर ओस पड़ गई। बस का कोई कोना ऐसा ना था जो कि मुसाफिरों से पूर्ण हो। बस के रुकते ही अवाम ने दीवानों की तरह बस की जानिब भागना शुरू कर दिया। कुछ ही लम्हों बाद बस स्टॉप खाली हो गया। अलमास अकेली खड़ी नंबर मिलाने में मसरूफ़ थी, मगर सिग्नल धोखा दे रहे थे। हल्की हल्की बूंदें गिरना शुरू हो चुकी थी। अलमास पर बेहद झुंझलाहट तारी हो चुकी थी। अचानक अलमास को ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। अचानक फिरदौस को ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके आसपास खड़ा हो। अचानक उसने अपने इर्द गिर्द एक अजीब तरह की बू महसूस की। वो बू ऐसी थी कि जैसे जले हुए गोश्त से सड़ांध उठ रही हो। अलमास ने नाक पर हाथ रखकर इधर उधर देखा, मगर कोई ऐसी शय न थी कि जिससे बू उठ रही हो। वो बू बिल्कुल उसके नज़दीक से महसूस हो रही थी। अलमास डरकर पीछे हट गई। डरो मत देवी, हम तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं। एक अजीब सी खरखराती सी आवाज़ अलमास के कानों से टकराई। उसी लम्हे अलमास का हाथ किसी ने निहायत आहिस्तगी से थाम लिया। अलमास के चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हुए और एक चीख उसके हलक से निकली और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब अलमास की आंख खुली तो उसने अपने आप को घर के बेडरूम में पाया। अलमास अपने सर में हल्का हल्का सा दर्द भी महसूस कर रही थी। अपने इर्द गिर्द उसने जाने पहचाने चेहरों को पाया। उसके वालिद, डॉक्टर अंकल और कामरान। अब कैसा महसूस कर रही हो? डॉक्टर इंजेक्शन तैयार करते हुए बोला। कुछ खास नहीं, बस कमज़ोरी। फिक्र मत करो, मेरा इंजेक्शन सब कमज़ोरी 2 मिनट में भगा देगा, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या हुआ था बेटा? जावेद साहब तशवीश भरे लहजे में बोले। मुझे यहाँ कौन लाया? अलमास ने जावेद साहब के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा। मैं लाया हूँ तुमको। यूनिवर्सिटी गया तो शाजिया ने बताया तुम बस स्टॉप की तरफ गई हो आधा घंटा पहले, इस उम्मीद पर शायद तुम वहाँ मिल जाओ, मगर वहाँ बेहोश थी। कामरान मुस्कुराते हुए बोला। शुक्रिया आपका, अलमास मुस्कुराते हुए बोली। जावेद साहब, ये दवा देते रहिएगा, डॉक्टर ने स्लिप जावेद साहब को देते हुए कहा। डॉक्टर के चले जाने के बाद जावेद साहब ने दोबारा अलमास को मुखातिब करते हुए कहा। क्या हुआ था बेटा, क्यों बेहोश हो गई थी? ओह बाबा, ज़रा बस चक्कर सा आ गया था। सच बोल रही हो ना बेटा? जावेद साहब ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे कि उन्हें अपनी बच्ची की बात पर यकीन न आया हो। बाबा, मैंने कभी झूठ बोला है आपसे? अच्छा बेटा, ख्याल रखना अपना। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। अरे गिरना तो मुझे चाहिए था तुम्हारी मोहब्बत में अलमास, और गिर तुम गई, कामरान ने शौखी भरे लहजे में कहा। आदमी संजीदा होकर क्या करे जब वो जानता है कि एक दिन अपनी संजीदगी समेत दफन हो जाएगा, कामरान ने जवाब दिया। ओहो फलसफी, मैं आराम करना चाहती हूँ, अब तुम जाओ, अलमास ने पलंग से उठकर उसे धक्का देते हुए कहा। अच्छा जाता हूँ, मगर वादा करो कि कल ज़रूर मिलोगी। नहीं, वादा नहीं कर सकती, इम्तिहान सर पर है, अलमास बोली। प्लीज़ अलमास, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मगर अब जाओ। कामरान के जाने के बाद अलमास सोच में पड़ गई कि कहीं ये सब मेरा वहम तो नहीं था। रात काफ़ी सर्द थी। हर सू पुरहैबत सन्नाटा तारी था। सर्दी के सबब लोग लिहाफों में घुसे दिन की नाआसूदा जिंदगी को आसूदगी बख्श रहे थे। अलमास भी अपने कमरे में पुरसुकून नींद सो रही थी कि एक तेज़ किस्म के शोर से उसकी आंख खुल गई। शोर की आवाज़ सुनकर वो उठ बैठी। वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसा शोर है। अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ गूंजी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी प्रेशर कुकर के फट जाने से आती है।
الماس گھبرا گئی۔ اس کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دیکھے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اسی لمحے کمرے میں گھوپ اندھیرا ہو گیا، یوں لگ رہا تھا جیسے بجلی جا چکی ہے۔ الماس کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ اچانک الماس کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے آس پاس کوئی ہے۔ اسے گہرے گہرے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ اسی لمحے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، کمرے کا دروازہ چرچراتا ہوا کھل گیا۔ دروازے کے پٹ زوردار ہوا سے کھل اور بند ہو رہے تھے۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے کی آواز سے بند ہو گیا۔ وہ کانپ کر رہ گئی۔ کمرے میں بالکل ہی اندھیرا تھا۔ اسی لمحے اسے دو انگارہ برساتی آنکھیں نظر آئیں۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ان میں آگ کے شعلے روشن ہوں۔ تم میری ہو، وہی خرخراتی آواز الماس کے کانوں سے ٹکرائی تو الماس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ جاوید صاحب کی بیوی کا انتقال الماس کے پیدا ہوتے ہی ہو گیا تھا۔ تب سے انہوں نے الماس کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ وہ کافی دیر سے سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک انہیں ایک چیخ سنائی دی۔ انہوں نے اس آواز کو پہچاننے میں ذرا دیر نہیں لگائی۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ الماس کی تھی۔ چیخ سن کر وہ اٹھ بیٹھے، تیزی سے بھاگتے ہوئے الماس کے کمرے میں پہنچے تو الماس کو گٹھڑی بنے پایا۔ کمرے کی تمام لائٹیں آن تھیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ بابا وہ آنکھیں، اتنا کہہ کر وہ سسک پڑی۔ تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا میری گڑیا، یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ الماس نے سر اٹھا کر دیکھا تو کمرے میں واقعی کوئی نہیں تھا۔ تمہارا وہم ہوگا بیٹا۔ الماس نے کوئی جواب نہ دیا، بس وہ چھت کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ بس اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو آوازیں اس نے سنی وہ اس کا وہم ہو سکتی ہے۔ اس کے بابا کو ساری رات اس کے کمرے میں کرسی ڈال کر بیٹھنا پڑا تھا۔ پروفیسر راشد بخاری الماس کے انتہائی پسندیدہ استادوں میں سے ایک تھے۔ الماس کا ماننا تھا کہ راشد صاحب اپنے طالب علموں کے سلسلے میں بے حد مخلص تھے، اس لیے الماس ان کی کوئی کلاس نہیں چھوڑتی تھی۔ سر میں شدید درد ہونے کے سبب بھی وہ کلاس میں موجود تھی۔ پروفیسر صاحب کا لیکچر جاری تھا۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کہ وہ اس کلاس میں بالکل اکیلی ہے۔ یہ احساس انتہائی شدید اور قوی تھا۔ اس نے اس احساس سے بچنے کے لیے اپنا سر ڈیسک سے ٹکا دیا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا تو واقعی پوری کلاس روم خالی تھی۔ وہ اکیلی ڈیسک پر بیٹھی تھی۔ سب لوگ نہ جانے کہاں چلے گئے، شاید پیریڈ ختم ہو گیا تھا۔ یہ سوچ کر وہ اٹھی اور کلاس روم سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ کوریڈور میں پہنچی اس نے دیکھا کہ اس کی کلاس کا ہر اسٹوڈنٹ بینچیں ڈال کر کوریڈور میں پڑھائی کر رہا ہے۔ اوہ، تو کلاس یہاں چل رہی ہے، مگر کیوں؟ اس نے دل میں سوچا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی ان کے نزدیک پہنچ گئی۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے ایک لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ جیسے ہی اس نے اس لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اس نے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ الماس ڈر کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس لڑکی کا چہرہ حد درجہ خوفناک تھا۔ اس کے چہرے کا گوشت جگہ جگہ سے ادھڑ کر لٹک چکا تھا۔ باقی سارے طالب علموں کا چہرہ بھی بالکل اسی طرح تھا۔ الماس ہمارے پاس آؤ، ایک طالب علم بھاڑ سا منہ کھول کر بولا۔ الماس کو اس کے منہ میں زبان کی جگہ کالے سانپ لہراتے نظر آئے۔ الماس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے الماس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ منہ کے بل گر پڑی، اور پھر جیسے ہی وہ اٹھی تو منظر بالکل ہی بدل چکا تھا۔ اس کے جسم کا لباس بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کا لباس بالکل ایسا تھا جو کہ کسی راہبہ وغیرہ کا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو جس جگہ پایا وہ ایک قید خانہ تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ لوہے کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ میرے مولا، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اس کے جسم پر جو لباس تھا وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ اسے اپنے جسم کے مختلف حصوں میں انتہائی شدید قسم کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنا حلق پیاس سے سوکھتا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے انتہائی شدید نقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ دفعتاً اسے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ الماس نے نیم آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اس نے اپنے سامنے ایک انتہائی زرق برق لباس پہنے ایک شخص کو دیکھا۔ الماس نے اس طرح کا لباس پہنے مغل اعظم فلم میں اکبر بادشاہ کا کردار نبھاتے ہوئے شخص کو دیکھا تھا۔ وہ شخص انتہائی لمبا چوڑا فربا اور توانا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں تھیں، جبکہ اس کے ہونٹ نہایت موٹے تھے۔ اس کے دائیں گال پر زخم کا نشان تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ شر پھیلا ہوا تھا۔
تو پھر کیا خیال ہے؟ وہ شخص مسکرا کر بولا، میری زندگی میں یہ ممکن نہیں مان سنگھ، میں مقدس کنواری ہوں، تم میری زندگی میں میرے جسم کو نہیں چھو سکو گے۔ یہ جملہ ادا کر کے الماس خود حیرت میں پڑ گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر کوئی اور ہی موجود ہے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ خود کہیں کھو گئی ہو اور اس کے وجود میں کوئی اور ہستی سرایت کر گئی ہو۔ مان سنگھ کو انکار پسند نہیں، تم اچھی طرح جانتی ہو۔ مان سنگھ سخت لہجے میں گویا ہوا۔ انکار کی عادت ڈالو مان سنگھ، وہ بولی۔ بہت خوب، میں تمہارا پریم حاصل کر کے رہوں گا، چاہے زندہ رہ کر چاہے مر کر۔ بھوک پیاس تمہاری نا کو ہاں میں بدل دے گی۔ بھول ہے تمہاری مان سنگھ، جولیا پاک ہو کر زندہ رہنا پسند کرے گی، ناپاک رہ کر مرنا نہیں۔ اب کی بار الماس پھر سے حیرت میں تھی۔ اس کے منہ سے ادا ہونے والے نام مان سنگھ اور جولیا کون تھے وہ نہیں جانتی تھی۔ نہ جانے اس کے منہ سے یہ لفظ کیوں ادا ہو رہے تھے۔ وہ کس شیطانی جال میں پھنس گئی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دیکھتا ہوں تمہاری ضد، یہ کہہ کر وہ پیر پٹاختا ہوا چلا گیا۔ الماس کو یوں اپنے ہاتھ میں درد ہونے لگا تھا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اسے ایسا لگا کہ اس کے پیروں کے پاس کچھ ہے۔ اس نے نیچے دیکھا تو ایک موٹا تازہ چوہا اس کی شلوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ الماس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے منظر تبدیل ہو گیا۔ اب وہ اسی کلاس روم میں موجود تھی جہاں سے وہ واقعات شروع ہوئے تھے۔ سارے طالب علم اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ تم چیخی کیوں تھی؟ شازیہ نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا، مگر وہ تو شازیہ کو ایک ٹک گھورے جا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر بلیک بورڈ پر جا پڑی۔ وہاں لال رنگ یعنی خون سے کچھ لکھا تھا، تم صرف میری ہو اور صرف میری۔ الماس کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور اب کی بار وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شازیہ نے یہ دیکھ کر فوراً موبائل نکالا اور اس کے والد کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ الماس گزشتہ 2 گھنٹے سے بے ہوش تھی اور ڈاکٹر سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ وہ کسی طرح ہوش میں آ جائے۔ آپ کی بیٹی کسی بہت زیادہ گہرے خوف کے زیر اثر بے ہوش ہوئی ہے، ڈاکٹر نے جاوید صاحب کو مخاطب کر کے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، الماس کب تک ہوش میں آئے گی؟ جاوید صاحب نہایت تشویش بھرے لہجے میں بولے۔ بس کچھ دیر میں، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، اور واقعی الماس کو تھوڑی دیر بعد ہوش آ گیا تھا۔ گزشتہ واقعات جیسے ہی الماس کو یاد آئے، الماس کانپنے لگی۔ کیسی ہو میرے بیٹے؟ جاوید صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ الماس نے سوچا کہ وہ انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دے، اور پھر اس نے پورے واقعات کہہ سنائے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ یہ سب تمہارا وہم بھی ہو سکتا ہے، جاوید صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بابا وہ کون ہے میں نہیں جانتی، مگر وہ میرا برابر پیچھا کر رہا ہے۔ وہ عجیب عجیب طرح سے مجھے ڈراتا ہے۔ اتنا کہہ کر الماس رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ ارے بیٹا، تم رونے لگی؟ تم تو میرا شیر بیٹا ہو، جاوید صاحب نے فردوس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے دلاسا دیا۔ بابا، آپ کو میری زندگی عزیز ہے نا؟ ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ تو میں جھوٹ نہیں بول رہی، آپ کچھ کریں، کسی پہنچے ہوئے بزرگ کو بلائیں، فردوس نے قدر سنجیدگی سے کہا۔ اچھا بیٹا، تم جیسا چاہو، میں کسی عامل کو بلوا لیتا ہوں، جاوید صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ اس دن کے بعد سے الماس کو عجیب طرح کا خوف و ڈر رہنے لگا تھا۔ ایک شام جاوید صاحب کسی دعوت میں چلے گئے۔ الماس کو تنہائی سے ڈر لگنے لگا۔ اس نے فوراً کامران کو فون کر دیا اور جلد آنے کی تاکید کی۔ الماس نے سوچا، جب تک کامران نہیں آتا میں نہا لیتی ہوں۔ ٹھنڈے پانی نے الماس کو نہایت سکون اور فرحت کا احساس بخشا تھا۔ اچانک الماس کو ایسا لگا کہ جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اسے کسی کی سانسوں کی واضح آواز صاف سنائی دی۔ کسی کے گھورے جانے کا احساس اتنا قوی تر تھا کہ الماس اپنے جسم کو چھپائے تیزی سے شاور کے نیچے بیٹھ گئی۔ پھر اس نے جلد از جلد تولیے سے جسم پہنچا اور کپڑے پہن کر غسل خانے سے باہر نکل آئی۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے بیڈ پر کامران نظر آیا جو کہ موبائل سے کھیل رہا تھا۔ تم اندر کیسے آئے؟ دروازے سے جانے من، دروازہ کھلا تھا، کامران نے وضاحت کی۔ اوہ ٹھیک ہے، تم بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، الماس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ جانے لگی تو کامران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ کامران نے جیسے ہی اس کا بازو پکڑا، الماس کو ایسا لگا کہ جیسے کسی گرم اور جلتی ہوئی سلاخ نے اسے چھو لیا ہو۔
अंकल कब आएंगे? कामरान ने उसे लिपटाने की कोशिश करते हुए कहा। तुम दूर हटो मुझसे, बहुत बदतमीज हो तुम, अलमास ने खफगी से कहा। मगर हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, कामरान ने उसे लिपटाने की कोशिश करते हुए कहा। कामरान से लिपटते हुए अलमास को ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुखार ज़दा जिस्म उससे लिपट रहा हो। तुमको बुखार है कामरान? अलमास ने आहिस्तगी से उसे छुड़ाते हुए कहा। कामरान फिरदौस के इस जुमले पर चौंक पड़ा। दूसरे लम्हे हंसकर बोला, हाँ बुखार तो है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मुझे ठीक कर देगी, कामरान ने उसे दोबारा गले लगाते हुए कहा। दूर हटो, बीवी नहीं हूं मैं तुम्हारी, अलमास ने उसे धक्का दिया। क्या मोहब्बत शादी की मोहताज है? कामरान ने खुमार आलूद लहजे में पूछा। हाँ जनाब, पहले निकाह फिर तुम्हारा इख्तियार, प्लीज़ एक बार गले लग जाओ, तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम, कामरान ने लजाजत भरे लहजे में कहा। क्या हुआ है तुम्हें? बाबा किसी भी वक्त आ सकते हैं, प्लीज़ सिर्फ एक बार, मेरे प्यार की खातिर, कामरान बदस्तूर लजाजत भरे लहजे में बोला। अच्छा सिर्फ एक बार, अलमास ने हार मानते हुए कहा। इतना सुनना था कि कामरान ने आगे बढ़कर अलमास को अपने गले लगा लिया। कामरान ने अलमास को इंतहाई मजबूती से गले लगाया था। कामरान की बाहों के हिसार में आते ही अलमास के जिस्म जान में कराहियत का एहसास दौड़ गया। न जाने क्यों अलमास को ऐसा लग रहा था कि उससे गलाजत का ढेर चिपक गया हो। कामरान शायद मजीद पेशकदमी के मूड में था, इसलिए अलमास के साथ बदस्तूर छेड़छाड़ करने में लगा था। जज्बात की हिद्दत अलमास को भी आहिस्ता आहिस्ता अपने हिसार में ले रही थी। कामरान ने अलमास को उठाकर पलंग पर लिटा दिया। अलमास ने कोई मुज़ाहिमत न की। कामरान ने हाथ बड़े ही प्यार और आहिस्तगी से अलमास के जिस्म पर फेरना शुरू कर दिए कि अभी वो मजीद आगे बढ़ना ही चाहता था कि डोरबेल बजने लगी। अलमास चौंक कर सीधी हो गई। कामरान ने बड़े गुस्से से अलमास को देखा। इससे कबल वो कुछ करता। बाबा आ गए। अलमास छलांग लगाकर बिस्तर से उतर गई और भागते हुए जाकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर खड़े हुए को देखकर अलमास डरकर पीछे हट गई और बड़ी हैरत से कमरे की जानिब देखने लगी। तुम यहाँ कामरान? अलमास की आंखें दहशत से फटी हुई थी। वो उसी लम्हे चकराई और दरवाजे पर खड़े कामरान के हाथों में बेहोश होकर झूल गई। कामरान अलमास को यूं बेहोश होता देखकर बेकरार हो गया और अलमास को उठाकर उसके बेड पर लिटा दिया और उसके वालिद को फ़ोन करने लगा। नादीदा वजूद जो कोई भी था, अलमास पर पूरी तरह से हावी होना चाहता था। अलमास बेड पर लेटी खलाओं में तक रही थी। उसे वो लम्हा, वो पल अच्छी तरह से याद था जब उसने उसे गले लगाया था, बोसा लिया था। उसे अपने वजूद से घिन महसूस हो रही थी। ये तो किस्मत अच्छी थी कि वो बेआबरू होने से बच गई थी। उसके बेड के सामने डॉक्टर, कामरान और उसके बाबा खड़े थे। बताओ तो सही क्या हुआ था? कामरान ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। अलमास ने सोचा कि अगर इसने सच बता दिया तो वो बाबा की नज़रों में जलील हो जाएगी। तुम बोलती क्यों नहीं? जावेद साहब ने उसके चेहरे पर जलजले के तासुरात देखते हुए कहा। वो एक काला नेगरो शख्स था जिसकी आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे। वो मारना चाहता था मुझे। उसका पूरा चेहरा जख्मी था, उसने कहा। वो शख्स बहुत ख़तरनाक था। इतना कहकर अलमास रोने लगी। झूठ तो था, लेकिन इसमें अलमास की भलाई थी। उसकी बात सुनकर जावेद के चेहरे पर परेशानी और तशवीश दौड़ गई। मेरे ख्याल से जावेद साहब, आपकी बेटी को डॉक्टर से ज़्यादा किसी नफ्सियाती मुआलिज की ज़रूरत है। एक डॉक्टर को मैं जानता हूँ, वो आपकी मदद करेगा। डॉक्टर साहब मुआलिज का पता बताकर रुखसत हो गए, लेकिन अलमास बजिद थी कि वो कमरे में अकेली नहीं सोएगी। चुनाचे मजबूरन मुलाजिमा को रात के लिए रोकना पड़ा। रज़िया ने रुकने से किसी भी सूरत इनकार नहीं किया था, लेकिन उसकी एक कमज़ोरी थी, वो नींद की बड़ी कच्ची थी। चुनाचे उसने खाना भी ज़रूरत से ज़्यादा तनावुल कर लिया था। खाने से नशा बढ़ता रहा और फिर वो नींद के हाथों मजबूर होकर कालीन पर ही ढेर हो गई। अचानक गुलाब की इंतहाई तेज़ महक से रज़िया की आंख खुल गई। जिंदगी में रज़िया ने इतनी मशहूर कुन और दिलफरेब खुशबू कभी नहीं महसूस की थी। रज़िया ने फ़ौरन उठकर कमरे की लाइट जला दी। लाइट जलाते ही उसकी नज़र अलमास के बेड पर पड़ी और उसके हलक से चीख निकल गई। अलमास बेड पर बरहना हालत में पड़ी थी। एक खौफनाक और बदशक्ल इंसान उसके सामने खड़ा अलमास के जिस्म को हवस भरी निगाहों से देख रहा था। कौन हो तुम? रज़िया ने चिल्लाकर पूछा। उस शख्स ने मुड़कर रज़िया की तरफ देखा
रज़िया खौफ व दहशत से जैसे कांपने लगी। वो शख्स इंतहाई भयानक और खौफनाक था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, उसके होंठ निहायत मोटे थे, जबकि उसके दाएं गाल पर जख्म का निशान था जिससे खून रिस रहा था। वो अजीब व गरीब खौफनाक शख्स एक लंगोट में था। उसकी आंखों की जगह दो गहरे गड्ढे थे जिसमें आग के अंगारे दहकते हुए नजर आ रहे थे। वो शख्स रज़िया की तरफ बढ़ने लगा। रज़िया की हलक से चीख निकल गई। रज़िया डर और खौफ से पीछे हटने लगी। उसने रज़िया को गले से पकड़कर उठा लिया। रज़िया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उस शख्स ने रज़िया को जोरदार झटका देकर हवा में उछाल दिया। रज़िया सीधा उड़ती हुई अलमास के बेड के पास जा गिरी। उसका सर और शाना बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। रज़िया ने फौरन एक चादर फिरदौस के बरहाना जिस्म पर डाली और बुलंद आवाज में आयतल कुर्सी की तिलावत करने लगी। आयतल कुर्सी का असर मौजज़ाना था। उस शख्स के बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए। उसके हलक से चीख निकली और फिर वो धुआं बनकर तहलील हो गया। रज़िया वहीं बेहोश हो गई। रज़िया का 2 घंटे बाद होश आया तो उसका पूरा जिस्म जख्मी था और वो शदीद दर्द की हालत में थी। अलमास होश में आ चुकी थी, जबकि रज़िया को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था और अलमास को घर भिजवा दिया गया। कामरान उसे छोड़ने गया था। अब कैसा महसूस कर रही हो रज़िया? सिर्फ दर्द है और कोई बात नहीं, रज़िया मुस्कुराते हुए बोली। क्या हुआ था? जावेद ने कुरेदते हुए पूछा। जावेद साहब की बात सुनकर रज़िया के चेहरे पर एकदम खौफ उमड़ आया। उसके चेहरे पर दहशत थी। साहब जी, बीबी जी को बचा लो, वो कोई जिन विन है जो बीबी जी के साथ। इतना कहकर रज़िया ने गर्दन झुका ली। रज़िया ने पूरी बात तो नहीं बताई थी, जावेद साहब समझ गए थे। जावेद साहब रज़िया की तरफ वजाहत तलब नज़रों से देखने लगे, जैसे कहना चाह रहे हों कुछ हुआ तो नहीं था। रज़िया फौरन उनकी निगाहों का मतलब समझकर बोली, नहीं साहब, कलाम पाक में बरकत है, मैंने फौरन ही कुरानी आयत पढ़ ली थी। वो गायब हो गया था। रज़िया के खामोश होते ही कामरान भी कमरे में दाखिल हो गया। जावेद साहब ने शुक्रिया अदा किया कि कामरान ने उनकी बात नहीं सुनी और कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ था अंकल रज़िया के साथ? अलमास कहाँ है? जावेद साहब ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय अपना सवाल जड़ दिया। वो शाजिया के साथ है, उसके घर। वो अपने घर अकेले रहने को तैयार ना थी। हाँ, मगर हुआ क्या था? कामरान ने पूछा। किसी हामिल वगैरह को बुलाना होगा, लगता है अलमास पर कोई साया है, जावेद साहब ने संजीदगी से कहा। साहब जी, फतेह मोहम्मद को बुलवा लेते हैं, रज़िया ने कहा। कौन है? कामरान बोल पड़ा। साहब जी, भाई है मेरा, शुरू ही से उल्टे सीधे चक्करों में पड़ा रहता है, घर वाले सारे बेजार हैं उससे। अगर वो आ जाएं तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा हम पर, जावेद साहब ने कहा। एहसान कैसा? नमक खाया है आपका, हक तो अदा करना पड़ेगा, रज़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा शुक्रिया रज़िया, जावेद साहब ने एहसास तशक्कुर से कहा। चांद की 14 तारीख नज़दीक थी। सुंदरनगर के लोग परेशान थे, अब किस बच्ची की बारी होगी। मुखिया जी को बंदा ढूंढने पर लगा दिया गया था, लेकिन उन्हें यकीन न था कि ऐसा बंदा भी होगा जो कि आसेब का खात्मा कर सके। मुखिया जी को शहर गए 2 दिन हो गए थे और वो अभी तक वापस नहीं आए थे। सब लोग सर जोड़े उसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे। ज़्यादातर लोगों की राय ये थी कि सुंदरनगर को छोड़ देना चाहिए। इस मसले पर इख्तलाफ जारी था कि पता चला कि मुखिया जी वापस आ गए हैं। अपने साथ जिस बंदे को लेकर आए थे उसको देखकर बहुत से लोग परेशान हो गए। भला ये बंदा उस आसेब का मुकाबला क्या करेगा? वो देखने में निहायत ही अजीबुल खलकत था। उसे देखकर किसी का भी चीख उठना ताज्जुब खेज न था। उसका कद किसी भी तरह से 4 फुट से कम न था। वो हड्डियों का ढांचा था जिसके बदन पर खाल मढ़ी हुई थी। उसकी हलकों में धसी हुई बड़ी बड़ी आंखें निहायत चमकदार और रोशन थी। वो आलती पालती मारे मुखिया के सामने बैठा था। लोग हैरत से उसे देख रहे थे। उसके ढलके हुए कांधे, लंबे लंबे बाजू, बदन पर जोगिया रंग का कपड़ा लिपटा हुआ, जबड़े उभर कर खौफनाक लग रहे थे। वो बड़ी अजीब निगाहों से इधर उधर देख रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? एक शख्स ने पूछा। जुग्गन नाम है मालिक, ज़ात के चमार हैं हम, वो अपने गलीज दांतों की नुमाइश करते हुए बोला। मैं चाहता हूं तुम मुझे मेरी बेटी वापस ला दो, मुखिया ने कहा। कोशिश करता हूं मालिक, जुग्गन ने कहा। कदर तवक्कुफ के बाद जुग्गन ने मुखिया से कहा, मुझे आपकी बेटी की एक तस्वीर, हल्दी, 2 दद लीमू चाहिए और एक गर्म छुरी भी। जुग्गन के मुताबिक उसे मतलूबा चीज़ें देकर एक अलग कमरे में बिठा दिया। जुग्गन ने अपने हाथ लाई हुई पोटली से सिंदूर निकाला
اسے کچھ پڑھتے ہوئے دائرے کی شکل میں پھیلایا۔ غالباً اس نے حصار کھینچا تھا۔ جگن نے شیلا کی تصویر دائرے کے اندر رکھ کر خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ منتر پڑھتا جاتا، ہلدی تصویر پر چھڑکتا جاتا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے وہ گرم چھری نکالی اور لیمو کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ جگن کا یہ عمل مکھیا کے ساتھ اور لوگ بھی دیکھ رہے تھے۔ سب نے دیکھا کہ لیمو کے کٹتے ہی اس میں سے خون کی دھار بہہ نکلی۔ ساتھ ہی جگن کے جبڑے پر سراسیمگی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ اس نے بلند آواز میں منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ آواز میں زلزلے کی سی کیفیت نمایاں تھی۔ دفعتاً شیلا کی تصویر کو آگ لگ گئی۔ ساتھ ہی جگن کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ جگن منتر بھول کر اپنا گلا پکڑ کر چیخنے لگا۔ مکھیا اور دوسرے لوگ خوف و دہشت سے ساکت ہو کر یہ عجیب و غریب خوفناک منظر دیکھ رہے تھے۔ دفعتاً جگن کے حلق سے چیخ نکلی۔ اس کے منہ اور ناک سے گاڑھا گاڑھا خون بہنے لگا اور کچھ ہی لمحوں میں جگن کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ خوف اور دہشت سے یہ بھرپور منظر دیکھنے کے بعد سب لوگ جیسے سانس لینا ہی بھول گئے تھے۔ ہم اس آسیبی حویلی سے نہیں جیت سکتے، ہمیں یہ علاقہ چھوڑنا ہی ہوگا، ایک شخص جگن کا انجام دیکھنے کے بعد چلا کر بولا۔ ہم اس حویلی کو آگ لگا دیں گے، مکھیا نے کہا۔ نہیں، ہم کو یہ علاقہ ہی چھوڑنا ہوگا۔ میں تو اس حویلی کو ضرور آگ لگاؤں گا، اپنی بچی کی موت کا بدلہ ضرور لوں گا، تم آؤ یا نہیں، مکھیا پرعزم لہجے میں اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوسرے لوگ مکھیا جی کے ساتھ ہیں یا نہیں، مکھیا کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا، بس اس نے اکیلے ہی اس کام کو کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اسی وقت پیٹرول کا ڈبہ لے کر گھر سے نکل پڑا۔ اس کی بیوی نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس پر تو انتقام کا بھوت سوار تھا۔ اس نے اپنی بچی کی جلتی تصویر سے یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ مکھیا گھوڑے پر سوار حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ سندر نگر کے لوگوں نے اسے اس کام سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ نہ مانا۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد مکھیا حویلی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ شام کے 7 بجے کا عمل تھا۔ موسم نہایت خوشگوار اور سہانا تھا۔ سردیوں میں چونکہ مغرب جلد ہو جاتی ہے، اس لیے 7 بجے بھی کافی اندھیرا معلوم ہو رہا تھا۔ مکھیا نے حقارت بھری نظر حویلی کے آہنی گیٹ پر ڈالی اور دروازے کو زوردار دھکا دے کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے سامنے ایک بڑا برآمدہ تھا جس کے وسط میں ایک فوارہ لگا تھا جو کہ خشک ہو چکا تھا۔ اس فوارے میں کچرے اور مٹی جانوروں کی غلاظت کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ اچانک مکھیا حیرت و خوف سے اچھل پڑا۔ اس نے فوارے کے پاس کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ کوئی عورت تھی جس نے سفید ساڑی زیب تن کر رکھی تھی، جس سے روشنی کی اتنی تیز کرنیں پھوٹ رہی تھیں جس سے سفید رنگ صاف واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کی پشت مکھیا کی طرف تھی۔ اس نے مکھیا کی طرف گھوم کر دیکھا تو مکھیا اچھل پڑا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیٹی شیلا تھی۔ شیلا کا چہرہ اب کسی بلب کی طرح روشن تھا۔ اس سے بہت تیز روشنی پھوٹ رہی تھی۔ شیلا، شیلا میری بچی، میری بچی۔ مکھیا اذیانی انداز میں شیلا شیلا چیختا ہوا بھاگا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ شیلا نہیں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ شیلا کے نزدیک پہنچا تو شیلا نے ہاتھ اٹھا کر مکھیا کی جانب اشارہ کیا اور مکھیا کے جسم میں آگ لگ گئی۔ مکھیا کی چیخیں بہت کربناک تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا اور شیلا غائب ہو گئی۔ اسپتال سے واپسی پر جاوید صاحب پریشان تھے کہ ان کی بیٹی کی عزت اور جان دونوں ہی محفوظ نہ تھے۔ بہرحال انہیں فتح محمد کا انتظار کرنا تھا جو کہ بہت جلد آنے والا تھا۔ اسپتال سے گھر کے درمیان قبرستان پڑتا تھا جس قبرستان میں جاوید صاحب کی والدہ کی قبر تھی۔ جاوید صاحب نے سوچا کیوں نہ ماں کی قبر پر فاتحہ خوانی کی جائے، ماں کی دعاؤں سے یہ مصیبت ٹل سکتی تھی۔ جاوید صاحب نے گاڑی قبرستان کے دروازے پر لگائی اور قبرستان کے اندر چلے گئے، اور ادھر الماس کا دل شازیہ کے گھر نہیں لگ رہا تھا۔ چنانچہ وہ اسے اجازت طلب کر کے اپنے گھر چلی آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گھر میں بابا نہیں ہوں گے، مگر بس اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھر میں رہے۔ شازیہ نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی مگر وہ نہ مانی۔ گھر میں گھستے ہی سیدھا وہ بیڈ روم میں گھس گئی، جیسے کوئی اسے بیڈ روم میں آنے پر مجبور کر رہا ہو۔ جیسے وہ بیڈ روم میں داخل ہوئی، ایک مسحور کن خوشبو پھیل گئی۔ خوشبو انتہائی لطیف اور مسحور کن تھی۔ ایسی خوشبو اس نے کبھی نہ سونگھی تھی۔ الماس نے دیکھا کہ بیڈ پر گلابوں کی پتیاں بکھری پڑی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر وہ سحر زدہ سی ہو گئی۔ عالم سحر زدگی میں الماس دھیرے دھیرے چلتی ہوئی بیڈ پر جا بیٹھی۔ اس کے سامنے سنگھار میز تھی۔ اس نے دیکھا کہ سنگھار میز کے آئینے سے ہلکی ہلکی نیلے رنگ کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔
कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे, सिंघार में इसका आईना किसी स्क्रीन की तरह रोशन हो गया। उसके सामने एक हवेली का मंजर था। हवेली काफ़ी पुरानी और इम्ताद ज़माना के बाइस जगह जगह से बोसीदा सी मालूम हो रही थी। अलमास भी उस हवेली को देख रही थी कि उसने देखा कि मंजर दोबारा से बदला। हवेली आहिस्ता आहिस्ता धुंधली होना शुरू हो गई थी। अब की बार जो मंजर उसके सामने आया, वहाँ एक झील का मंजर था। एक बहुत बड़ी वसीओ वरीज़ झील। मंजर शाम का था। उस झील के अंदर बहुत सी लड़कियां नहा रही थीं। उनके कपड़े साहिल पर पड़े थे। दफातन एक नज़र एक दूसरी लड़की पर गई जो कि बिल्कुल अलग थलग नहा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस लड़की को नहाने वालियों से सरोकार ही नहीं। अचानक फिरदौस ने देखा कि एक घुड़सवार साहिल पर आ खड़ा हुआ। उसने जो कॉस्ट्यूम पहन रखा था वो फिल्मों में बादशाहों या शहजादों ने पहना होता है। नहाने वालियों ने उस घुड़सवार को देखा और चीखकर पानी के अंदर घुस गईं। वो घुड़सवार ने एक नज़र उन डुबकी लगाने वालियों की तरफ देखा और अपनी नज़र उस लड़की की तरफ घुमा ली जो उन सबसे बेपरवाह नहाने में मशगूल थी। उस लड़की की नज़र नहाते नहाते उस घुड़सवार पर पड़ी। अलमास ने देखा कि अब वो पानी से बाहर आ रही है। उस लड़की ने हल्के नीले रंग की सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। पानी में साड़ी गीली होने के सबब उसका मखमली जिस्म साफ नज़र आ रहा था। जैसे वो करीब आई, अलमास का दिल उछलकर हलक में आ गया, क्योंकि आईने के अंदर भी अलमास थी और आईने के बाहर भी। अलमास हैरत और दहशत से खुद को पानी से बाहर आता देख रही थी। घुड़सवार इंतहाई हवस परस्त नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। उसने घबराकर दोनों हाथों से अपने जिस्म को छुपा लिया। इस सुंदर शरीर को छुपाने से क्या फ़ायदा रानी जी, घुड़सवार ने घोड़े से उतरते हुए कहा। जैसे ही उसकी सूरत सामने आई तो अलमास को हैरत का दूसरा झटका लगा। ये वही था जिसे उसने कैद खाने में देखा था। मोटा फरबा, दाएं गाल पर जख्म के निशान वाला मान सिंह। मैंने कहा है ना मेरा पीछा मत किया करो, लड़की किसी शेरनी की तरह गुर्राते हुए बोली। तुमसे प्रेम हो गया है, वो आंख मारते हुए बोला। मैं तुमसे कह चुकी हूं कि मैं प्रेम के लिए नहीं बनी, भगवान से तो डरो, लड़की गुस्से से बोली। इस बात के जवाब में मान सिंह मक्कारी से मुस्कुराया। उस पत्थर के बुत से क्यों डरूं जो लोगों के घंटियां बजाने पर भी नहीं जागता। मैं तो ताकत का पुजारी हूं, जिसके पास ताकत हो वही भगवान। तुम्हारा ये सुंदर शरीर, मैं इसकी पूजा करना चाहता हूं। जवाब में लड़की ने निहायत गुस्से से उसकी तरफ देखा और एक थप्पड़ से उसकी बदतमीजी का जवाब दिया। थप्पड़ खाते ही मानसिंह का चेहरा जिल्लत के एहसास से सुर्ख हो गया। उसी लम्हे आईने से वो मंजर गायब हो गया। आईना पहले की तरह हो गया, लेकिन आईने से हल्की हल्की रोशनी अब भी फूट रही थी। अचानक आईने पर एक छवि जाहिर होने लगी। धुंधली सी वो छवि आहिस्ता आहिस्ता वाज़े नजर आने लगी। जो चेहरा फिरदौस के सामने आया वो चेहरा बिलाशुबा वही था जो इससे पहले भी देखा था और अब भी देखा। मान सिंह का चेहरा, उसकी आंखों में बहुत ज्यादा चमक थी। मैं चाहता तो तुम्हारे सामने वैसे भी आ सकता था जैसे तुम्हारी नौकरानी के सामने आया। मैं मरकर भी नहीं मरा, तुम मुझे भूल गई, तुम्हें चलकर खुद मेरे पास आना होगा। उसने इतना ही कहा था कि उसकी आंखों की चमक तेज हो गई। उसकी आंखों से नीली रोशनी का इनेकास हो रहा था। वो रोशनी अलमास के जिस्म पर पड़ी। अलमास को ऐसा लगा जैसे उसका जिस्म जल रहा हो। फिर अलमास के लबों पर अज़ खुद दुरूद पाक का विर्द जारी हो गया। अलमास को ऐसा लगा कि जैसे उसके जिस्म पर ठंड पड़ गई हो। दुरूद पाक सुनते ही मान सिंह के हलक से चीख निकली और वो गायब हो गया। अलमास के लिए ये बात हैरत अंगेज थी। उसके कहने के मुताबिक वो उसे जानती है। अलमास ने यह बात ना बताई कि उसके बाबा बहुत परेशान होंगे। जावेद साहब और अलमास ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे कि डोरबेल बजी। जावेद साहब ने उठकर दरवाज़ा खोला तो उनके सामने एक दुबला पतला शख्स शलवार कमीज़ में मलबूस खड़ा था। जी फरमाइए, मेरा नाम फ़तेह मोहम्मद है, हम रज़िया के भाई हैं। ओह, अंदर आइए, जावेद साहब ने जगह देते हुए कहा। अलमास ने देखा कि एक बारिश दुबला पतला मनहनी सा शख्स बेडरूम में दाखिल हो रहा है और उसके सर और दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद थे। अलमास ने अंदाज़ा लगाया कि उसकी उम्र कोई 55 बरस के आसपास होगी। फ़तेह मोहम्मद सोफ़े पर बैठ गया। सोफ़े पर बैठने के बाद फ़तेह मोहम्मद अलमास को देखने लगा। फ़तेह मोहम्मद ने अंदाज़ा लगाया कि ये वही लड़की होगी जो कि आसिफ ज़दा है। घर में आईना है, फ़तेह मोहम्मद ने अलमास को देखते हुए कहा। फ़तेह मोहम्मद के यूँ घूरने से अलमास बुरी तरह से घबरा गई। अलमास को फ़तेह मोहम्मद की आंखें अपने जिस्म के अंदर उतरती महसूस हो रही थी। उसकी आंखें फ़तेह मोहम्मद से चार हुईं
تو الماس کو ایسا لگا کہ فتح محمد کی آنکھوں سے مقناطیسی لہر نکل رہی ہو۔ فتح محمد الماس کو گھورتا ہی جا رہا تھا۔ الماس بالکل یوں ہو گئی جیسے عمل تنویم کے زیر اثر آ گئی ہو۔ لمحہ بہ لمحہ فتح محمد کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ الماس بے حد گھبرا گئی تھی۔ جاوید صاحب جیسے ہی آئینہ لے کر آئے، الماس کو یوں گھبراتا دیکھ کر جاوید صاحب نے فتح محمد کا کندھا ہلا دیا۔ کندھا ہلانے سے فتح محمد یوں چونکا جیسے کچی نیند سے بیدار ہوا ہو۔ فتح محمد نے دونوں کو باری باری دیکھا۔ ایک گلاس ٹھنڈا پانی، اس نے الماس کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ فتح محمد نے آئینے کو اس طرح اپنے سامنے رکھ دیا جیسے اس میں اسے اپنا عکس نظر آتا رہے۔ الماس نے پانی لا کر میز پر رکھا تو فتح محمد نے ہاتھ کے اشارے سے الماس کو بیٹھنے کا کہا۔ فتح محمد نے جیب سے تسبیح نکالی اور وظیفہ پڑھنے لگا۔ اس کی نظر آئینے پر تھی۔ اس کی انگلیاں تیزی سے تسبیح کے دانوں پر حرکت کر رہی تھی۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد فتح محمد کو اپنا عکس تیزی سے غائب ہوتا دکھائی دیا۔ چند لمحوں کے وقفے کے بعد آئینے پر نسواری دھند چھانے لگی۔ دھند کی تہ دبیز ہوتی جا رہی تھی۔ الماس نے دیکھا کہ دھند نے آئینے سے باہر نکل کر فتح محمد کو اپنے حصار میں لے لیا ہے۔ فتح محمد کو ایسا محسوس ہوا جیسے انتہائی شدید گرمی ہے، حالانکہ وہ جس کمرے میں تھا وہ بالکل یخ تھا۔ الماس نے دیکھا کہ دھند نے فتح محمد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ شدید گرمی اور گھٹن سے فتح محمد نے آنکھیں کھول دی اور پھر اس کے سامنے منظر ہی دوسرا تھا۔ فتح محمد ایک جنگل میں کھڑا تھا۔ جنگل میں ہر طرف درخت ہی درخت تھے۔ فتح محمد حیرت و خوف سے مناظر دیکھ رہا تھا۔ کٹے ہوئے سر حسین اور خوبصورت لڑکیوں کے تھے۔ ہر کٹے ہوئے سر سے خون ٹپک رہا تھا۔ خون نیچے گرتے ہی زمین میں جذب ہو جاتا۔ یہ زمین سینکڑوں سالوں سے ہمارا خون پی رہی ہے، ایک سرکٹے نے فتح محمد کو مخاطب کیا۔ کہ کون ہو تم؟ فتح محمد نے حیرت سے دو چار لہجے میں پوچھا۔ یہ سب میرے غلام ہیں۔ فتح محمد کو اپنے عقب سے آواز سنائی دی۔ فتح محمد نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک فتح محمد کے کانوں میں درد بھری سسکیاں گونجنے لگی۔ فتح محمد نے دیکھا کہ وہ سسکیاں ان کٹے ہوئے سروں سے نکل رہی ہیں۔ فتح محمد نے آنکھیں بند کر لی اور وظیفہ شروع کر دیا۔ اچانک فتح محمد کو ایسا لگا کہ زمین پر کچھ ہو۔ فتح محمد نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ نیچے زمین پر بڑے بڑے کالے سانپ رینگ رہے تھے۔ فتح محمد وظیفہ پڑھنا بھول گیا اور چیخ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس سے قبل کہ وہ دوبارہ ورد شروع کرتا، فتح محمد کو زوردار دھکا لگا۔ فتح محمد کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ اڑتا ہوا درخت سے ٹکرایا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ الماس نے دیکھا کہ وظیفہ پڑھتے پڑھتے فتح محمد کے سر سے خون بہنے لگا۔ الماس ڈر کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فتح محمد کا سر نیچے ڈھلک گیا اور صوفے پر ہی ڈھہ گیا۔ جاوید صاحب نے فتح محمد کو ہلایا۔ زندہ ہے مگر بے ہوش ہے، تم ڈاکٹر کو فون کر دو، جاوید نے کہا۔ فتح محمد کو 2 گھنٹے کے بعد ہوش آیا مگر وہ اپنے آپے میں نہیں تھا۔ اس پر خوف اور دہشت کی کیفیت طاری تھی۔ تم ٹھیک تو ہو فتح بھائی؟ رضیہ نے اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہا۔ رضیہ کو جاوید صاحب نے فتح محمد کے بے ہوش ہونے پر بلوا بھیجا تھا۔ فتح محمد نے جاوید صاحب کی طرف دیکھا اور پھر الماس کی طرف دیکھا۔ تمہاری بچی بہت معصوم ہے، ہو سکے تو جلد از جلد اس کی شادی کرا دو، فتح محمد نے جاوید کو کہا۔ فتح محمد اور رضیہ کے جانے کے بعد جاوید صاحب بہت پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں کامران سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شادی کا فیصلہ ہی الماس کی جان بچا سکتا تھا۔ کامران نے جب ساری بات سنی تو بغیر کسی حیل و حجت کے ان کی بات مان لی۔ نہ جانے کیوں الماس کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ شادی شاید اسے راس نہ آئے۔ کامران اس شادی پر بہت خوش تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، اسے اس کے من کی محبت جو حاصل ہو رہی تھی۔ کامران کے والدین بھی اس شادی پر راضی اور خوش تھے۔ الماس اس شادی پر خوش تو تھی مگر دل میں ڈر بھی تھا اور خوف بھی، کہیں اس کی شادی، اس کی خوشیاں ماتم میں تبدیل نہ ہو جائیں۔ الماس اس وقت شہر کے مہنگے ترین بیوٹی پارلر میں دلہن بننے کے لیے آئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی جگری دوست شازیہ بھی تھی۔ تو ہمیں بھول تو نہیں جائے گی پیا کے گھر جا کر؟ شازیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ چل بے وقوف کہیں گی، میں شادی کے بعد پڑھائی تھوڑی چھوڑوں گی، ابھی تو مجھے BSc کرنا ہے، اس کے بعد MSc بھی۔ بس پہلے تو شادی کر۔ تو کتنی خوش قسمت ہے یار، شادی ہو رہی ہے۔ پھر بورنگ باتیں، شادی کے بعد تو انسان محبت اور رومانس کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں، شازیہ نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ شازیہ کو اس طرح آہیں بھرتے دیکھ کر بیوٹی پارلر کی دوسری لڑکیاں چپکے سے مسکرا رہی تھی۔ الماس بیوٹیشن کے سامنے بیٹھی تھی۔
ब्यूटिशियन अलमास के चेहरे पर फेशियल करने के लिए पेस्ट तैयार कर रही थी। बहुत सी क्रीमों का मिक्सचर पेस्ट बनाते हुए उसकी नज़र आईने पर पड़ी तो वो डर कर कई कदम पीछे हट गई। उसको आईने में अलमास की जगह एक इंतहाई बदशक्ल बूढ़ी औरत नजर आई थी जो उसकी जानिब देखकर हंस रही थी। उसके हलक से कर्बनाक चीख निकली, क्या हुआ, क्या हुआ? शाजिया समेत उसे दूसरी बहुत सी लड़कियों ने घेर लिया। क्या हुआ तुम्हें? अलमास ने उसकी तरफ देखकर कहा। वो आईना, लड़की ने हकलाकर जवाब दिया। क्या हुआ आईने में? सब ने बैक वक्त पूछा। उन सब ने आईने की तरफ देखा तो वहां कुछ ना था। आईने में तो कोई भी नहीं, ब्यूटी पार्लर की मालकिन ने कहा। मगर वो औरत, तुम्हें वहम हुआ होगा। चलो क्लाइंट को डील करो, शाबाश। वो लड़की डरते डरते अलमास की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने अलमास के चेहरे पर हाथ रखा, उसकी और अलमास की चीख एक साथ निकली। अलमास की चीख ज्यादा कर्बनाक थी। उन दोनों को चीखते देखकर दूसरे उनकी तरफ मुतवज्जो हुए तो उनकी भी चीखें निकल पड़ी। सबसे ज्यादा खौफनाक चीख शाजिया की थी। आईने से एक इंतहाई खौफनाक हाथ बरामद हुआ था जिसने अलमास को पकड़ लिया था। वो हाथ बड़ी तेजी से अलमास को आईने के अंदर खींच रहा था। सारी लड़कियों की फलक शिगाफ चीखें आसमान से बातें कर रही थी। उनमें से दो चार बेहोश भी हो गई थी। शाजिया भी उनमें शामिल थी। अलमास की मुजाहिमत भी उसके काम नहीं आ रही थी। उसका हलक फाड़ फाड़ कर चीखना अलमास पर नीम बेहोशी तारी हो चुकी थी। अब उसकी चीखें हलक में घुट चुकी थी। जो लड़कियां होश में थीं उन पर सकते की सी कैफियत तारी थी। जावेद साहब पर यह खबर बम बनकर टूटी थी, जबकि कामरान के लिए यह खबर किसी ताजियाने से कम न थी। मगर उसने तहम्मुल से काम लिया था। वो उस वक्त अपने घर में बैठा दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था जब जावेद साहब उसके घर में दाखिल हुए थे। जावेद साहब का हुलिया देखकर वो एक लम्हे के लिए घबरा गया था। जावेद साहब के चेहरे पर उड़ती हुई हवाइयाँ और उनका लुटा पिटा हुलिया। जावेद साहब उसके घर में दाखिल होते ही उससे लिपट कर धाड़े मार मार कर रोने लगे थे। कामरान ने बदिक्कत उन्हें चुप कराया। वो उसे अलमास को लेके गया। जावेद साहब रोते हुए हिचकियों के दरमियान बोले। कौन ले गया? किसे ले गया? कामरान ने चिल्लाकर पूछा। जावेद साहब ने बदिक्कत तमाम किस्सा सुनाया। पूरी बात सुनने के बाद कामरान सन्नाटे में आ गया था, जबकि कामरान के दोस्तों के चेहरे पर गैर यकीनी तासुरात थे। मेरे अब्बू इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकते हैं कामरान, एक दोस्त ने कहा। जावेद साहब ने उनकी बात सुनकर डूबते तिनके को आखिरी सहारा समझते हुए कहा, बेटा एहसान तुम्हारा होगा हम पर। अंकल ऐसी बात नहीं, कामरान जानता है मेरे अब्बू बहुत पहुंचे हुए हैं, हो सकता है वो मदद कर सकें, शिराज ने कहा। प्रोफेसर दुरानी का ताल्लुक एक निजी बैंक से था। वो निजी बैंक में बड़े ओहदे पर फाइज थे और नौकरी के बाद ज़रूरतमंदों का फी सबीलिल्लाह रूहानी इलाज भी किया करते थे। शिराज ने उन्हें फ़ोन पर सारी सूरत हाल बताई तो वो जावेद साहब से मिलने पर आमादा हो गए। जावेद साहब और कामरान को प्रोफेसर दुरानी ने 7 बजे का वक्त दिया था। वो इस वक्त दुरानी साहब के घर में ड्राइंग रूम में बैठे थे। क्या आप बच्ची का इस्तेमाल शुदा कोई कपड़ा लाए हैं? दुरानी साहब ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए कहा। दुरानी साहब के सर और दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। चेहरे मोहरे से वो एक नरम दिल इंसान मालूम होते थे। दुरानी साहब ने सफ़ेद रंग का शलवार कमीज जेब तन कर रखा था। जी हाँ, अलमास का इस्तेमाल शुदा रुमाल है मेरे पास, जावेद साहब ने कहा। बहुत खूब, दुरानी साहब मुस्कुराए। मेरी बच्ची मिल जाएगी ना दुरानी साहब? जावेद साहब ने भर्राए हुए लहजे में कहा। अल्लाह बड़ा बादशाह है, जावेद साहब हौसला रखें, उसकी रहमत से मायूस होना कुफ्र है। शिराज बेटा, शीशे के गिलास में पानी तो ले आओ, दुरानी साहब ने अपने बेटे से मुखातिब होकर कहा। शिराज ये सुनकर ड्राइंग रूम से उठकर चला गया। 2 मिनट बाद वापस आया तो उसके हाथ में पानी का गिलास था। शिराज ने पानी का गिलास टेबल पर रख दिया। प्रोफेसर दुरानी ने जेब से तस्बीह निकाली जिसके दानों का रंग सब्ज था। उन्होंने गिलास दाएं हाथ में पकड़ लिया और बाएं हाथ में तस्बीह। 4-5 मिनट तक वो तस्बीह पढ़ पढ़ कर पानी पर फूंकते रहे। उसके बाद उन्होंने गिलास मेज पर रख दिया। इस दौरान वो मुतवातर पढ़ते ही जा रहे थे। कामरान ने देखा कि दुरानी साहब का चेहरा सुर्ख हो रहा है और चेहरे पर जलजले किसी कैफियत नुमाया थी। चंद लम्हों बाद उन्होंने रुमाल गिलास के पानी में डाल दिया। ये देखकर सब चौंक पड़े कि पानी का रंग सुर्ख हो चुका है। चंद लम्हों के बाद दुरानी साहब ने सर उठाया तो कामरान ने देखा। उनका चेहरा पुरसुकून था मगर आंखों में तशवीश के आसार नुमाया थे। जावेद साहब, आपकी बच्ची महफूज है मगर सख्त ख़तरे में है। क्या मतलब? कामरान और जावेद साहब यकज़बान होकर बोले। मतलब ये बरखुरदार के अलमास का दूसरा जन्म है।
کیا؟ اور تینوں جاوید صاحب، کامران اور شیراز ایک ساتھ چیخ پڑے۔ ہاں، لیکن یہ اس کا دوسرا جنم نہیں، صرف اس پر ہم شکل ہونے کی وجہ سے عذاب سے دوچار ہے، درانی صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ میں سمجھا نہیں، جاوید صاحب نے تنک کر کہا۔ جاوید صاحب، جو مجھے موکلات سے پتہ چلا وہی میں بتا رہا ہوں، میں آپ کو پوری تفصیل سے بتاتا ہوں۔ یہ کہانی آج سے 850 برس پہلے شروع ہوئی، جب سندر نگر ایک خوشحال ریاست ہوا کرتی تھی۔ سندر نگر پر ایک بہت نیک دل راجا کی حکومت تھی۔ کرمان سنگھ کے دور میں چند عیسائیوں نے عبادت گاہ بنانے کی اجازت چاہی۔ 8 سالہ جولیا، جسے چرچ کی مقدس کماری بنا دیا گیا تھا، 14 سال بعد جولیا 22 سال کی ہو گئی اور کرمان سنگھ مر گیا۔ کرمان سنگھ کا بیٹا مان سنگھ حکومت میں آیا تو آتے ہی اس نے عیاشیوں کا بازار گرم کر دیا۔ کسی بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہ تھی۔ اتنا کہہ کر درانی صاحب رکے۔ شیراز بول پڑا، پھر کیا ہوا؟ اس کے لہجے میں بے صبری تھی۔ اس کی بے صبری دیکھ کر درانی صاحب مسکرائے۔ جاوید صاحب اور کامران کے چہرے سے بھی بے صبری کا اظہار ہو رہا تھا۔ میاں صبر کرو، سنا تو رہا ہوں۔ مان سنگھ کالی دیوی کا پجاری تھا۔ ایک روز اس نے جولیا کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کی ہوس نے قسم کھا لی کہ جولیا کو برباد کر دے گا۔ چاہتا تھا کہ وہ پیار سے اس کے پاس آ جائے، مگر جولیا نہ مانی تو اس نے اسے اٹھوا کر قید کروا دیا۔ 2 روز تک بھوکا پیاسا اذیت دینے کے بعد وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو جولیا کو اس کی خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ جولیا بھی اس کی خوابگاہ میں تھی کہ روپ نگر والوں نے بغاوت کر دی، اور اس دوران جولیا کو موقع ملا۔ اس نے خودکشی کر لی اور اپنی عزت محفوظ کر لی۔ سندر نگر والوں نے فوج کے ساتھ مل کر مان سنگھ کو اذیت دے دے کر مار دیا اور اس کی لاش آدھی جلا کر چھوڑ دی تاکہ اس کی روح بھٹکتی رہے۔ مان سنگھ کالی کا پجاری تھا۔ مان سنگھ مرنے کے بعد بھی نہیں مرا۔ اس نے بدرو بن کر سندر نگر والوں پر بے حد ستم کیے۔ ان کی بہن بیٹیاں آج بھی غائب ہوتی ہیں، ان کا رزق جل جاتا ہے پراسرار طریقے سے۔ الماس کی بدقسمتی یہ کہ الماس 2 سال پہلے پکنک منانے سندر نگر گئی تھی۔ وہاں اس کی بدرو نے الماس کو دیکھ لیا۔ الماس کی دوسری بدقسمتی کہ وہ ٹھیک اسی دن پیدا ہوئی جس دن 850 سال پہلے جولیا نے خودکشی کی۔ مان سنگھ کی بدرو نے مسلسل الماس کو عذاب میں رکھا۔ جولیا کے ساتھ پیش آنے والے تمام مناظر دکھائی دیے۔ یہ ہے اصل میں ساری کہانی، درانی صاحب نے کہا۔ کیا اس کو بچایا جا سکتا ہے؟ کامران نے پوچھا۔ بالکل، کیوں نہیں؟ تمہارے پاس 2 دن ہیں، کیونکہ مان سنگھ کی بدرو صرف چاند کی 14 کو ہی کچھ کر سکتی ہے، کیونکہ چاند کی 14 کو اسے مارا گیا تھا اور اسی رات جولیا نے خودکشی کی تھی۔ تم آج ہی نکل جاؤ سندر نگر، اور 14 تاریخ کو تم سندر نگر میں ہوگے، درانی صاحب نے کہا۔ میں جاؤں گا اور بچاؤں گا الماس کو، کامران نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں بھی چلوں گا بیٹا، جاوید صاحب نے کہا۔ آپ نہیں جا سکتے جاوید صاحب، درانی صاحب نے کہا۔ آپ میرے پاس ہی رہیں گے، قدر توقف کے بعد انہوں نے کہا۔ چاند کی 14 تاریخ تھی۔ کامران سندر نگر پہنچ چکا تھا۔ پروفیسر درانی نے کامران کو ایک فیروزی رنگ والی انگوٹھی بھی دی تھی اور کہا تھا کہ ہر مشکل میں کلام الہی کا سہارا لینا، انشاءاللہ کامیاب رہو گے۔ شام کے 4 بج چکے تھے۔ کامران حویلی جانے کے لیے نکل پڑا تھا۔ درانی صاحب نے کہا تھا کہ مان سنگھ کی بدرو جو بھی کارروائی کرے گی وہ رات 12 بجے سے پہلے ہوگی۔ حویلی کے گیٹ پر پہنچ کر اس نے اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر دم کی اور دروازہ کھول دیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس کے سامنے ایک پرانا فوارہ تھا جو کہ خشک ہو چکا تھا۔ فوارے سے دائیں طرف ایک صحن تھا۔ فوارے کے بالکل سامنے تھوڑا آگے ایک بہت بڑا برآمدہ تھا۔ برآمدے کے سامنے ایک چھوٹا سا زینہ۔ ان سیڑھیوں کو چڑھنے کے بعد حویلی کا اندرونی حصہ شروع ہوتا تھا۔ کامران وہ سیڑھیاں چڑھ کر حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ایک بہت بڑا چوبی ہال تھا۔ ہال کی چھت گنبد نما تھی۔ دائیں طرف ایک گول چکردار زینہ تھا۔ کامران اس چکردار زینے پر چڑھ گیا۔ زینے پر چڑھتے ہی اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے تیز سیٹی کی آواز۔ سیٹی کی آواز اوپری منزل سے آ رہی تھی۔ جیسے وہ اوپر پہنچا اس کے سامنے ایک طویل برآمدہ تھا جس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لکڑی کے منقش ستون تھے۔ ستونوں کے درمیان ایک جنگلہ تھا جو سیڑھیوں کے دائیں بائیں دونوں جانب دور تک چلا گیا تھا۔ کامران نے آہستہ آہستہ اس پر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اس راہداری پر آگے چلتا گیا۔ جیسے ہی وہ راہداری ختم ہوئی اس کے سامنے ویسی ہی سیڑھیاں تھیں جو کہ حویلی کی دوسری منزل تک جاتی تھی۔ کامران ایک ایک چیز کو آنکھیں پھاڑتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے اندر ایک عجیب طرح کا خوف بیدار ہوتے محسوس کر رہا تھا۔ کامران کے چلنے سے پہلی منزل کا برآمدہ چرچرا رہا تھا۔ چونکہ حویلی کافی پرانی تھی
उसकी सीढ़ियों पर धूल मिट्टी की तहें जम चुकी थी। रेलिंग पर लगी मिट्टी तक कामरान के हाथों पर लग चुकी थी। कामरान उन सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर पहुंच गया। सीढ़ी की आवाज़ें भी उसके कानों से टकरा रही थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर कामरान को सामने एक चौबी दरवाज़ा दिखाई दिया, जो कि बहुत बड़ा था। कामरान जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, यह देखकर हैरतज़दा रह गया। कमरे में इंतहाई तेज़ खुशबू फैली हुई थी, जो कि गुलाब, गेंदे और मोतिये की थी। अंदर का कमरा देखकर ऐसा लगता था कि जैसे यह कमरा किसी अय्याश इंसान का है। कमरे के अंदर भरपूर रोशनी फैली हुई थी। एक एक चीज़ वाज़े तौर पर नजर आ रही थी। ख्वाबगाह इतनी खूबसूरत थी कि कामरान हैरान रह गया। कमरे के वस्त में एक गोल मशहरी थी, जिस पर छत से लेकर ज़मीन तक बारीक सफ़ेद मच्छरदानी लटकी थी। दीवारों पर खूबसूरत औरतों की उड़ियाँ तस्वीरें लगी थीं। दाएं जानिब सियाह कीमती अलमारी, उसकी लकड़ी के गोल फ्रेम में जड़ा आईना और उसके सामने एक ऊंचा सा स्टूल रखा था। अचानक कामरान को ऐसा लगा कि मसेरी पर कोई लेटा हुआ है। कामरान ने जैसे ही मच्छरदानी हटाकर देखी तो वह खौफ व हैरत से दंग रह गया। मसेरी पर अलमास उड़ियाँ हालत में लेटी थी। अलमास बेहोश थी। वो अलमास को खौफ भरी नज़रों से देख रहा था। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। उसने मुड़कर देखा तो कोई ना था। उसके दिलो दिमाग पर अनजाना सा खौफ बसेरा करने लगा था। दफतन कामरान को झटका लगा। वो ज़मीन से बुलंद होकर छत से टकराया, फिर ज़मीन और छत के बीच में ही मुअल्लक हो गया। अचानक उसने देखा कि एक मोटा सा गेंडेनुमा आदमी, जिसके बाएं गाल पर जख्म था, नमोदार हुआ। वो अलमास की जानिब बढ़ रहा था। कामरान उसकी आंखों में हवस साफ देख रहा था। अचानक फिरदौस की आंख खुल गई। वो सरथा में उठ बैठी। वो अपने आप को बरहाना देखकर दोनों हाथों से अपना जिस्म छुपाकर गठड़ी बन गई। मैंने कहा था तुम मेरी हो जूलिया। तुमने दूसरा जन्म लिया सिर्फ मेरे लिए। अब हमेशा मेरे लिए मेरे साथ रहोगी। उसके लहजे में तमस्खुर था। अलमास ने सर उठाकर देखा तो उसका चेहरा देखकर उसकी चीख निकल गई। उसका चेहरा अजीब तरह से चमक रहा था, जैसे शोला दहक रहा हो। आंखों की जगह 2 गड़े पड़े हुए थे। मानसिंह की बदरू अलमास की जानिब बढ़ने लगी। अलमास सिमटने लगी थी। अब वह मसेरी के कोने से लग चुकी थी। वह मसेरी पर चढ़ चुका था। अलमास, आयतल कुर्सी पढ़ो, कामरान ने चीख कर कहा। अलमास ने सर उठाकर देखा तो उसे कामरान हवा में बुलंद हाथ पैर मारता नजर आया। कामरान, आयतल कुर्सी पढ़ो। अलमास ने बुलंद आवाज़ में आयतल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। मानसिंह के हलक से दिलखराश चीख निकली। वो चीखता हुआ पीछे हट गया। अलमास ने फौरन मच्छरदानी का जाल खींचकर अपने जिस्म पर लपेट लिया। आयतल कुर्सी की बरकत थी कि कामरान का जिस्म सहर से आज़ाद हो गया। वो नीचे गिर गया। उसी लम्हे न जाने मानसिंह कहाँ गायब हो गया। अलमास, तुम ठीक तो हो ना? कामरान ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, यहाँ से निकलने की करते हैं, अलमास ने सर झुकाकर कहा। अचानक अलमास की नज़र दरवाजे पर पड़ी। उसकी चीख निकल गई। दरवाजे पर बहुत सी लड़कियां बरहना हालत में खड़ी थी। कौन हो तुम? कामरान ने लरसते हुए पूछा। हम सुंदरनगर की उन मासूम लड़कियों की रूहें हैं जो कि मानसिंह के जुल्म का शिकार हैं, जवाब मिला। अचानक एक शोला अलमास की तरफ लपका। अलमास के हलक से चीख निकल गई। अलमास उस शोले से बचने के लिए पीछे हटी। उस शोले ने मानसिंह का रूप इख्तियार कर लिया। तुम हार गए मानसिंह, कामरान ने कहा। मानसिंह ने गुस्से से मुड़कर देखा तो कामरान ने सूरह नास की तिलावत शुरू कर दी। अल्लाह के कलाम का मौजज़ाना असर था। मानसिंह की बदरू एकदम अकड़ सी गई। दूसरे ही पल उसका जिस्म यूं पिघलने लगा जैसे बर्फ का हो, और फिर चंद ही लम्हों में मानसिंह का वजूद पानी बनकर बहने लगा। कामरान ने उसका अंजाम देखकर खुदा का शुक्र अदा किया। अब वहाँ कामरान और अलमास के सिवा कोई ना था। उन लड़कियों की रूहें भी मानसिंह के अंजाम के बाद पुरसुकून हो चुकी थी। सुंदरनगर अब आसेब से हमेशा के लिए निजात पा चुका था। कामरान और अलमास हवेली से बाहर निकल आए। जैसे ही वो हवेली से निकलकर पहाड़ से नीचे उतरे, हवेली में एकदम आग भड़क उठी। भड़कते शोले आसमान से बातें कर रहे थे। सुंदरनगर से अब आसेब का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए तमाम हो गया था। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आखिर में इमरान साहब जो स्पेन से हैं, उनकी रिक्वेस्ट थी कि कहानी के आखिर में उनका नाम लिया जाए। इमरान भाई खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।